Secretary Marco Rubio has expressed support to India and urged Pakistan to cooperate in probing this attack. Pakistan has also urged Washington to press India to dial down this rhetoric and act responsibly. So for now, Derek, this contact has been diplomatically favorable for Pakistan, it seems, because, it's established now US wants an investigation, number one, and it has asked Pakistan to cooperate, which we already are doing since day one. We are the ones to have offered and, suggested an independent cooperation. Suggested an independent investigation. Well, thanks for having me under these trying conditions. And I think Pakistan is saying the right things right now. سب سے پہلے تو ان غیر معمولی حالات میں مجھے مدعو کرنے کا بہت شکریہ. جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ہے، اس وقت پاکستان کی جانب سے جو موقف سامنے رکھا گیا ہے کہ پہلگام واقعے پر ایک آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے، یہ بالکل درست بات ہے. پہلگام حملے کے معاملے میں ایک آزاد تحقیقات کی پیشکش کی گئی ہے، مگر موجودہ صورتحال میں مسئلہ یہ ہے کہ بھارت یہ ماننے کو تیار نہیں کہ پاکستان ذمہ داروں کو انصاف کے کٹارے میں لا سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بھارت دیگر آپشنز پر عمل درآمد کے لیے غور کر رہا ہے، جن میں فوجی آپشنز کا استعمال بھی موجود ہے. ہم دیکھ چکے ہیں کہ بھارت نے سندھ طاس معاہدے کو معطل کر دیا ہے، پھر بھارت یک طرفہ اور قبل از وقت اقدامات اٹھا رہا ہے تاکہ وہ پاکستان کو اس تمام معاملے کی تحقیقات کرنے کے لیے دباؤ میں لا سکے. ساتھ ہی بھارت یہ اس وجہ سے بھی کر رہا ہے کیونکہ بھارت یہ سمجھتا ہے کہ ایسا کرنے سے وہ پاکستان کو مجبور کر سکتا ہے کہ پاکستان ان پراکسیز کے خلاف کارروائی کرے جن کے بارے میں بھارت یہ سمجھتا ہے کہ وہ سرحد پر کارروائیاں کر رہے ہیں اور انہیں پاکستان کی حمایت حاصل ہے. انٹرسٹنگ. اور شاہد صاحب، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ایک تو جو کالز آئیں، مجھے تو سیکرٹری مارکو روبیو کی کال جو ہے وہ لگتا ہے کہ ہمارے فیور میں زیادہ ہے، بیکاز وی آلریڈی واکنگ دا ٹاک، وی آلریڈی سیئنگ اینڈ ڈوئنگ ڈیمانڈنگ دا سیم دیٹ ہی از سیئنگ. مگر ساتھ ہی پاکستان نے صدر ٹرمپ سے بھی یہ کہا ہے کہ اپنا کردار ادا کریں اور مدد فراہم کریں کہ نیوکلیئر وار پریونٹ ہو بھارت سے اور یہ ڈی ایسکلیشن کی جائے. دیکھیے، یہ خطرہ جو ہے نیوکلیئر وار کا، یہ تو سب کے ذہنوں میں ہے. دو نیوکلیئر آرمڈ کنٹریز ہیں جو اس نہج پہ پہنچ گئی ہیں کہ کسی وقت بھی کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. سو سیکرٹری آف اسٹیٹ روبیو کا جو بیان ہے، ایک تو پہلے یہ موازنہ کیجئے تھوڑا سا مہر. ان کی کال گئی ان کے وزیر خارجہ کو، ہمیں کال آئی ہمارے وزیر اعظم کو. جی جی. تو خیر چلیں اس کو چھوڑ دیں، وہ چھوڑ دیں، چلے ایک جو ہو گیا. اچھا خیر، یہ تو ویسی جسٹ بائی وے آف مینشننگ اٹ میں نے اس کا ذکر کیا ہے، لیکن مجھے یہ چیزیں کچھ ذرا کھٹکتی ہیں. مجھے بھی. اچھا خیر، اینی وے، ہم نے جو انہوں نے ہم سے بات کی، آپ کو بھی کھٹکتی ہوں گی، ہم سے جو انہوں نے بات کی ماریو روبیو نے، وہ یہی کہا کہ وی کال اپون بوتھ سائڈس ٹو ایکسرسائز سم ریسٹرینٹ، لیکن ہمیں کہا کہ آپ انویسٹیگیشن جو ہے کریں. وہ تو ہم نے پہلے ہی آفر کیا ہے کہ وی وانٹ ٹو وی ہیو آفرڈ کہ اگر آپ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں، ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے میرے خیال میں وزیر اعظم نے اپنی گفتگو میں ان کو کہا کہ وی آر ریڈی فار اٹ. جہاں تک پریزیڈنٹ ٹرمپ کا تعلق ہے، وہ میں نے بھی خبریں پڑھی ہیں کہ ہمارے امبیسڈر نے بھی یہ اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ شوڈ پلے اے رول. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم لیٹس ٹاک اباؤٹ دی ادرس. The UN Secretary General, Antonio Guterres, the Chinese Prime Minister, Antonio Guterres, Chinese Prime Minister, اور ہمارے جو عرب ممالک کے سربراہان ہیں، ان سب نے اس چیز کی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ دونوں ملک جو ہیں وہ آپس میں اپنے اس مسئلے کو حل کریں افہام و تفہیم کے ساتھ. سو آئی تھنک جو ہماری آفر ہے مہر ٹو ہولڈ این انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن، اس میں کیا قباحت ہے؟ what is keeping India from accepting that very fair and very good offer that we have made to India? اگر ان کے دل میں کسی قسم کا وہ چور نہیں ہے تو ان کو چاہیے کہ ایکسیپٹ کریں. اگر if they want to prove us wrong کہ ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے تو پھر وہ کریں، تیار ہو جائیں اس انویسٹیگیشن کے لیے. Very interesting. And Derek, coming over to you, our ambassador in the US is calling on Trump and telling him to play a role and saying, he's reminding him how, he wants to leave a legacy behind of, solving problems, being a peacemaker. And quite rightly so, our ambassador there, Rizwan Saeed, is pointing out that there's not a flashier flashpoint in the world, particularly in nuclear terms, than Kashmir. So what kind of a role is the Trump administration expected to play, Derek? Yeah, so
Right after the attack at Pahalgam, पहलगाम हमले के फौरी बाद हमने देखा कि ट्रंप इंतजामिया की जानिब से जो बयानात दिए गए वो भारत के लिए काफ़ी हौसला अफजा थे। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भारत अज खुद किसी किस्म की कार्रवाई करे, मगर भारत की तरफ से की जाने वाली बयानबाजी को उस वक्त धचका लगा जब आपने देखा कि अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा ने दोनों ममालिक के ओहदेदारों से रब्ता किया और दोनों ममालिक को मुसल्लह तनाज़े से रोकने की कोशिश की। मेरा ख्याल है कि अमरीकी इंतजामिया एक मुख्तलिफ नुक्ता नज़र पर अमल दरामद करते हुए आगे बढ़ रही है। इस वक्त अमरीकी इंतजामिया का पाकिस्तान और भारत में से कोई फेवरेट नहीं। यही वजह है कि दोनों मुल्कों से रब्ता किया गया है और कोशिश की जा रही है कि किसी मुसल्लह तनाज़े से बचा जा सके। मेरे ख्याल से ये एक अच्छी अप्रोच है, मगर हमने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौरे सदारत में देखा कि उनके भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। नरेंद्र मोदी से उनका अच्छा ज़ाती ताल्लुक था, मगर इस दूसरे दौरे सदारत में हम देख रहे हैं कि तब्दीली आई है। फरवरी में जब वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने वाइट हाउस का दौरा किया, दोनों फरीकैन इस बात पर मुत्तफिक हुए कि दोनों अपनी स्ट्रेटजिक शराकतदारी को आगे बढ़ाएंगे। आप ये भी जानती हैं कि टैरिफ का मसला हिंदुस्तान और दीगर दुनिया को परेशान किए हुए। दोनों ममालिक इस कज़िये को हल करना चाहते हैं। इसके अलावा दोनों ममालिक को ताल्लुकात बेहतर करने में किसी बड़े चैलेंज का सामना नहीं है। लेकिन अगर आप भारत अमेरिका ताल्लुकात का पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात से मुवाजना करें तो आप देखेंगे कि दोनों मुल्कों से काफ़ी चैलेंजेस का सामना है। मेरे लिए ये ज़्यादा हैरान कुन नहीं कि अमेरिका ने हालिया तनाज़े में भारत को सपोर्ट किया, लेकिन मुझे लगता है कि हालिया दिनों में अमेरिका ने मुज़ाकरात या मुमकिना तौर पर दोनों फरीकों के माबैन सालसी के लिए किरदार अदा करने की जो शुरुआत की हैं वो यकीनन एक खुशआइन पेशरफ्त है। I think the two countries are actively negotiating on and trying तो to बड़ा reach एक an agreement on. दिलचस्प पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं ग्रेग शाहिद साहब। वो कह रहे हैं कि एक तो कोई फेवरेट्स नहीं अमेरिका के, व्हिच आई मे बी आई डोंट स्पेसिफिकली एग्री विद दैट। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? इनएविटेबली व्हेन पुश कम्स टू शव अमेरिका भारत के साथ ही खड़ा दिखाई देता है। Gee, let me add my own 2 pence worth in this. मेरे ख्याल में the fact that US has in a sense given the idea or the feeling that it is at the moment asking both countries to show restraint. In this estimation, in this decision, I think the Chinese factor should not be ignored. Absolutely. The Americans have at the back of their mind that China is standing firm with Pakistan. If you look at the statement that has come out from China, I think they have gone beyond expressing a desire to contain the situation. They have said that we will protect Pakistan's sovereignty and territorial integrity. Now that says a lot. And I think it must not have gone unnoticed in the US. So conscious of that, I think there is also a feeling they would not like China to play that sort of a role in case of any confrontation between Pakistan and India. So आप कह रहे हैं कि अमेरिका नहीं चाहेगा कि चाइना इतना कलीदी किरदार अदा करे। अगर ये जो हालात हैं ये कशीदा तर हो जाए तो चाइना इतना रेलेवेंट किरदार